Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lailatul sa'idah. Saidatul Qarifah. Saidatul Mubarak. Alhamdulillah. Naltaqi fi hadhihi lailah, lailatul jum'ah. Mata saya kok kelihatan hitam banget ya? Ustaz, Ustazah pakai kosmetik kan? Apa? Ustazah pakai eyeliner tuh apa di bagian bawah? Enggak, cuma Cuman, pakai celak doang kayak biasanya. Tapi ini kelihatan hitam banget. iya. Tapi kalau dibilang kantung mata, Ana juga tutup ini. Tutup uzon pula. تمام. هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هذه الليلة سوف نتدرب الاستماع مثل الليلة الماضية. Sudah ada yang buka PDF-nya tadi? Insya Allah Ustazah. Ya, ada berapa soal Pak Salekun? Ada tiga. 3? Bukan. Eh, Yang barusan Yang barusan ada banyak. ada. Ya banyak sih 15 Ustazah. juga. Nah, 15 juga. Ya 15 betul. Nomor 10 sampai nomor berapa ini? apakah semuanya sudah siap? Hal antum musta'idun? Itu aja Bu. Ayo itu. Mustahidna insyaallah sih. Tamam. Hmm. Bismillah, nabda min as-su'al al-awwal. قال: دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Ini layarnya masih terlihat dengan baik nggak? Yang soalnya. Kelihatan sudah? Kelihatan sudah. Sudah. Kita ulangi ya. قال: دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Sudah bisa menangkap atau mungkin nukarir maratan ukhra? Nukarir. قال: دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Sepertinya cepat sekali ya, terlalu cepat. Apakah sudah menjawab? Seperti yang kemarin ya, tolong punya jawaban yang dicatat terlebih dahulu. Kelas. قال: دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Sudah bisa menangkap kira-kira? Kalau memang belum, kita ulangi sampai bisa agak lebih jelas. Gimana nih? قال: دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟
Itu batas. خلاص ننتقل أو نعم خلاص أستاذة. تمام. السؤال الثاني. قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ نكرر. قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ نكرر مرة ثالثة. قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ خلاص. laki Ustazah. قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ Sekali lagi ya. قال: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ السؤال الثالث. Ini saya agak ragu ini. Diam saja ini bisa menjawab apa enggak? السؤال الثالث. تمام. قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ Ini levelnya sangat jauh ya dari yang kemarin. Kalau yang kemarin masih masih bisa dicerna. Ini cukup sulit sepertinya. Apalagi untuk para pemula ya. Saya ulangi lagi. قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ قالت: بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ خلاص. Atau ini perlu kalau memang misalnya lihat soal terus eh, cari artinya. Berarti satu soal
Kita kasih waktu lebih lama. Gimana? Gimana nih teman-teman? Diam tidak berkutik. Cuma Susah ya? ditanyain aja. Susah ya? Lanjut dulu. Susah, Ustazah. Iya. السؤال الرابع. قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ Nah, lahjanya itu nggak kayak yang biasa didengar. Mungkin ini beda. Ya yang nggak umum. Iya, jadi agak agak susah. قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. Tuh. ماذا يعني المتكلم؟ Nah kan, bilang mutakallim aja, mutakallim. Hmm. Nggak yang biasanya yang lebih clear gitu loh lahjanya. Padahal kan untuk tawaful ya. Ya Biasanya betul. nggak segitu cepat kok mutakallim ya biasa mutakallim. Mutakallim terlalu cepat ya. قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ نعم. ننتقل إلى السؤال الخامس. قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ Di luar Nurul ini. قالت على كل Saya حال tidak putus, لن Ustazah. يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ Mutakallim aja mutakallimah. Ini asli ya, saya rasa terlalu sulit apalagi untuk pemula dan tidak ada clue-nya serta audionya ini kurang clear saya rasa. Wahnan ala wahnin, Ustazah. Nah, Ustaz, saya Itu sendiri emang putus-putus ya? Ustazah itu emang putus-putus audionya ya? nggak putus-putus Ustaz, tapi sangat cepat Terlampau padat. terlampau fasih gitu. Jelas. Kayaknya lahjanya ini bukan yang biasa buat Ya, Hurufnya. ya, TOEFL. betul betul. Iya, bilang mutakalim aja, mutakalim, mutakalim. Gitu. Hmm. Udah terlalu pinter bahasa Arabnya. Beda negara Ustaz kayaknya. Biasanya itu Aja orang pakai, Arab, ya betul betul. iya, Bukan orang sini, bukan orang sini. biasanya itu pakai yang masih jelas kok. Ini apa lahjanya benar-benar Mesir itu kali. Ustazah. Coba kita lanjutkan dulu ya. قال لم أسمع بشيء كهذا من قبل. ما يدل عليه هذا التعبير؟
Nah, kalau ini yang masih agak jelas daripada yang pertama sama kedua tadi. Yang pertama cewek sama yang kedua cowok lebih jelas yang ini. قالت: لم أسمع بشيء كهذا من قبل. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: لم أسمع بشيء كهذا من قبل. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: لم أسمع بشيء كهذا من قبل. ما يدل عليه هذا التعبير؟ خلاص. السؤال السابع. قالت: كانت أتمنى لو كنت مكانه. ما الذي يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: كانت أتمنى لو كنت مكانه. ما الذي يدل عليه هذا التعبير؟ Hurufnya berjejal. قالت: كانت أتمنى لو كنت مكانه. ما الذي يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: كانت أتمنى لو كنت مكانه. ما الذي يدل عليه هذا التعبير؟ خلاص. نستمر. قالت: الأمر ليس كما تظن تماما. ما معنى الجملة؟ قالت: الأمر ليس كما تظن تماما. ما معنى الجملة؟ قالت: الأمر ليس كما تظن تماما. ما معنى الجملة؟ قالت: الأمر ليس كما تظن تماما. ما معنى الجملة؟ السؤال التاسع. قالت: هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ما تعني المتكلمة؟ قالت: هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ما تعني المتكلمة؟ قالت: هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ما تعني المتكلمة؟ قالت: هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ما تعني المتكلمة؟ السؤال العاشر. قالت: أخشى أن الأمور لا تسير كما خططنا. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: أخشى أن الأمور لا تسير كما خططنا. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت: أخشى أن الأمور لا تسير كما خططنا. ما يدل عليه هذا التعبير؟ خلاص. السؤال 11. Nah, ini terpisah. لا يعرف الجواب يوافق على الكلام لا يهتم بالموضوع Dikecilin aja Ustazah. انتهى Ininya, من zoomnya الحديث. dikurangin.
السؤال 11. قالت ليس لدي ما أضيفه. ما يعني هذا؟ 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 تمام. السؤال 12. قالت آمل أن لا نندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت آمل أن لا نندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت آمل أن لا نندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت آمل أن لا نندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ قالت آمل أن لا نندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ السؤال 13. قال دعنا نكن واقعيين. ما يقصده المتكلم؟ 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 السؤال 14. قالت ربما هذا أفضل ما يمكننا فعله الآن. ما يدل عليه التعبير؟ قالت ربما هذا أفضل ما يمكننا فعله الآن. ما يدل عليه التعبير؟ قالت ربما هذا أفضل ما يمكننا فعله الآن. ما يدل عليه التعبير؟ قالت ربما هذا أفضل ما يمكننا فعله الآن. ما يدل عليه التعبير؟ السؤال الأخير 15. قال من يدري. قال من يدري. ما يدل عليه هذا السؤال؟ 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 خلاص. Berapa jam?
Berapa jawaban yang teman-teman dapat? Atau semuanya dijawab? Semuanya Coba dijawab, dijawab, entah Abu. bener apa salah. Iya, Ustazah. Jawab aja Ustazah. Dijawab aja. Jawab aja. Terus Masya dicoba Ustaz ya. Allah. Soalnya di telinga sama tulisan tuh beda Ustaz ya. Ini kalau soalnya ada tulisannya aja, kita masih bengong ya. Di telinga itu kan Sepertinya banyak yang tidak tahu samar-samar. artinya, Ustazah. Iya, bacanya cepet banget, ngomongnya cepet banget. Hmm. Terus lahjanya asing gitu. Mutkallim, Kayak orang kumur-kumur sebagian audionya. Ya fasihnya ketinggian itu. Jujur saya sendiri, ini apa ya? Antara huruf satu dengan yang lain tuh kayak dimasukin gitu ya. Mutkallim, mutkallim. Mutakallim, mutakallim. Kenapa nggak pelan-pelan sih? Mutkallim, mutkallim. Kayak Beda, disukun-masukin ya. beda lidah Ustaz ya. Insya Allah. قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Nah, ini coba kita satukan ya. Apa yang kita dengar satu sama lain nanti kira-kira jadinya kalimat apa? Soal yang pertama. قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Yang kata pertama apa ya? Yang saya dengar tuh hadzal haditha ila waqtin lahiq. Kayak tak malu dah. Tak mahal, tapi an apa ya? قالت دعنا Malu. نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد Da'na. المتكلم؟ Tak malu apa Lagi-lagi Ustaz? Ustaz. Coba lagi Ustaz, coba lagi. Aduh. قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا قالت يقصد أعمل. المتكلم؟ Hadisa. Aduh. Aduh. Kalau ini, kalau sependek pemahaman saya, itu jawabannya C. Kayak mau ngomongnya nanti aja gitu loh. Yuridu al-hadits lahiqan. Mungkin dia ingin menunda obrolannya ila waqtin lahiqin. Nanti aja gitu. Ya, jadi mutakallim, al-mutakallim yuridu al-hadits lahiqan. Tapi kata-katanya apa nggak tahu. قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ قالت دعنا Bingung kah itu? نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. Tak malu apa ماذا dak? يقصد Dak المتكلم؟ apa ya? قالت دعنا قالت نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Dak bukan tak malu kayaknya Ustaz. Dak. Hmm, Da'malu. Ja'mil. Saya قالت samar-samar kadang دعنا pemilu نؤجل dengarnya. هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Dan sayangnya ini benar nggak ada pembahasannya. Kunci jawaban aja nggak ada. Saya berkali-kali tanya nggak dijawab. قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. Ada kata ماذا ajiru, يقصد ajiru apa ya? المتكلم؟ Dak. Ajiru. Tak malu. Hadal hadis. Tak malu. Takjilu. Takjilu ya? قالت دعنا نؤجل هذا الحديث إلى وقت لاحق. ماذا يقصد المتكلم؟ Takjil. Menunda. Mungkin ya, mungkin. Tapi saya rasa jawabannya C. Dia pengen ngobrolnya nanti aja. Gimana teman-teman sepakat? Ini berdasarkan voting ya jawaban. Ini juga jawabnya C karena tadi dengar ada lahikunnya. Iya benar Ustaz. Saya salah Ustaz ya. Nggak Kalian tahu sama? artinya, Ustazah. Iya, dengar aja enggak Ustazah, apalagi tahu artinya. Maza yakul. Saya jawabannya D yang satu Ustazah. Sesuai ini saya. Saya juga D. Maza Itu yakun. curhat itu layak Iya. arif mata yakul. Menyesuaikan Ustazah. Itu bukan layak arif tapi la arif mata yakul. Oh iya iya iya. Larif, naam.
Kalau yang pertama la yuridu al hadith abadan, aku nggak mau ngobrol sama sekali. Ini kan nggak mungkin ya. Yang kedua, la yahtamu bil maudu', tidak memperhatikan topiknya, enggak juga. Kayaknya yang paling logis yang C, yuridu al hadith lahifan. Pengen ngobrolnya nanti aja ya gitu. Sepakat ya? Setuju, sepakat. Jadi tabiin aja lah ya. Aduh ya Allah. As-soal atsani. قالت: ما كان عليك أن تقول ذلك؟ ما هو شعور المتكلم؟ Ma 'alaika an taqula dzalik. Artinya apa? Ma 'alaika an taqula dzalik. Ini uslub tahzir kah? Alaikanya ini. Bu, ma Kan 'alaika bukan yang Ustaz. ma alaika. Ma 'alaika. Tidak Ma atasmu, 'alaika bukan itu bukan atasmu, bukan bermakna bagimu. la yajuz. La Oh, yajuz. Ya jus. Ma Aduh. 'alaika an taqula dzalik. Ay, Jangan nah, kerjakan ya. na'am. Jangan mengerjakan. jangan kerjakan yang demikian. Jangan kerjakan yang demikian. Jangan buat Taqul yang an demikian. taqul. Ma 'alaika an Jangan taqul. mengatakan yang demikian. Nah, Jangan katakan kamu nggak demikian. boleh. Ngomong demikian. Nah, Ngomong begitu. ya. Roj. Mana jawaban yang paling tepat? Al-ijabah as-sahihah. Ya. Saya nggak tahu itu ya asik semua. Saya jatuh ibroj. Yang B. Ikhlas. Saya ibroj. Ibroj. Ikhlas. Ibroj. Ibroj. Al-insa'a al-insa'aj apa itu Inzi'aj. Inzi'aj insiat. itu Ma Aj. maknahu? dari kata az'aja. Yuz'iju. Inzi'aj terganggu. Hmm. Terganggu. Oh, nggak ada hubungannya Ih, berarti. Terganggu. ihroj apa Ustazah? Wah, berarti Mbak Ihraj dari kata haraj. Haraja. keluar. Ihroj. Eh, Bukan, bukan. luar itu Itu bukan khoraj. huruf. Haraja. Itu hak ya. Haraja. Haroj. Haroj. Ih. Kalau an-nadam apa? Penyesalan. Naam. Berarti Penyesalan. naam. Al-ijabah as-sahihah. C. D. Apakah D? C. Dal. Saya B Ma saja. Mbak, Apa? Apa Mas Lifun? Asabi. Al-ikhlas. Haraj. Al-ihraj. Yang Ikhlas. lain? Al-ikhraj. Ana al-ikhraj. Salah ya. Haraja itu apa ya? Em, rasa malu nggak sih? Halo. bukan. Malu itu khajal. Haraja. Haraj. Lebih tepatnya apa ya? Al-ihraj. Malu kayaknya. Masa malu sih? Terus Iya. terus kalau yang tepat apa? Ma'alaika. Ma'alaika anta kula dzalik. Mantap. Malu. Ya malu. Iya, Pak Salek. Kalau haraj itu artinya dosa. Malu. Ini ya, kalau apa namanya ta'rif di dalam bahasa Arabnya akhroja itu ya menjadikan berdosa atau menjadikan seseorang itu sayarahu ilad dhayqi apa ya?
Me, kalau kalau ihdar tadi apa? Bahasa bahasa Indonesia Ustadz Ihsan? Ihdar. Ihzar jangan kan? Nah, apa, Hazaro kan memperingatkan kah? buat tahzir itu kan uslub tahzir. Memperingatkan bukan ya? Memperingatkan mungkin ya. Kamu Mengubah nggak boleh Mungkin. ngomong gitu. Oh, mengubah itu. Iya, jangan. Ma'alaika. Jangan, jangan kamu berucap demikian. Ya. Nah, Ya mungkin maksudnya kalau ngomong itu dosa, mungkin Iya ngelarang ngomong dosa. nggak bener Iya, Ustaz ya. iya jangan ngomong gitu gitu. Pak, Malu juga Itu Kan bisa. nggak dosa baik. Kan? al-ijabah. atau itu memalukan gitu mungkin. Malu juga. Di kamus Al-Ma'ani yang online ini Harojani artinya ada dosa, kesalahan, kekurangan, Iya. Ya kebingungan. kesalahan Ya, itu bisa kesalahan jadi Ustaz. ya. Yang bak bisa Kesalahan. bisa jadi. Tapi ini kan kirologi ilmu saya. Ilmu Cocokologi. 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 Nggak valid. Ya, tapi Ngira-ngira penting logi. juga ya. Yang B siapa? Kirologi. Saya B saya. Saya B, saya B. Saya B. Saya huruf Saya ba, juga B. saya huruf ba aja. Derek Pak Ustadz Solihun aja lah. Saya tabiin aja. Bersalah Saya itu. ngikut tabiin. Saya jadi Ya. tabiin. Tamam, al-ijabah al al-muwafaqah yang disepakati ya ini bukan yang benar ya. Al-ijabah Yang menjadi ijma al-muwafaqah ya. Ba al-ihraj. berdasarkan ijma. Nah, Iya. Musyawarah Berdasarkan mufakat nggak ijma para berdosa, alim. musyawarah. Insya Allah. Insya Allah, saudara. Berdasarkan ijma alim. Cuma Semua. Mbak ya. Pak, Tamam. Nantakil. Ini kayaknya satu pertemuan Yang paling anu unik deh, Ustaz. karena bahas soalnya terlalu belibet. Iya betul. قالت بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ Nah, ini apa ini? Kayak putus-putus saya dengarnya. Apa emang kuat ini laptop saya dengarnya? Ini tapi Ustadz kayak memang apa ya? قالت بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني Qalat هذا asraf. القول؟ Ngomongnya Qalat cepet sampai asraf. kayak cepet-cepet. Nah, Kayak ma putus di tengah itu saking nggak Mada kedengeran. hadal apa hadal kut apa ya? Ada hadal قالت kup بصراحة kup لم gelas dong. أتوقع هذا منك. Kubu ماذا itu. يعني هذا القول؟ Kut hadal Kut. Awalnya. Apa nih? قالت بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني Qalat هذا israsa. القول؟ Qalat pokoknya israsa. yang hada mink itu hada minki, ya kan? قالت بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ Lama tubhadal apa tuh? Lama tubhadal mazalam Minhu bukannya Ustaz. Mink, minki, Mengki bukan minhu bukan ya? bukan. قالت بصراحة لم أتوقع هذا منك. ماذا يعني هذا القول؟ Mada yakni hadzal qul artinya apa yang dimaksud dengan ucapan tersebut. Tapi yang tadi justru apa? Yang ucapannya nggak kedengeran. Boleh nggak di skip aja? Saya nggak tahu dulu ya. Ini yang lain apa jawabannya? Terbanyak apa? berdasarkan hasil Kalau hasil ini tebak-tebakan saya yang alif. Ana Iya. Ana juga nebaknya alif Hamzah. Ya Hamzah. Alif. Ya udah Hamzah ya sementara ya. Hamzah Ini adalah hasil ijtihad kita. Hamzah Lihatnya masih zoni. Nastamir ila soal ar-rabi'. Yang lain kalau ada pendapat lain boleh disampaikan ya. Ini karena ini masih ijtihad dzanni tadi. Betul saja di telinga soalnya itu Ya, kalimatnya. saya sendiri mungkin juga Tidak bisa salah. terbatas. Sangat bisa Tidak salah. terbatas pada 4 mazhab kok ini.
تمام. السؤال الرابع. قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ ماذا يعني المتكلم؟ قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ Apa? eh قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني إنه المتكلم؟ أمر وارد. ah, إنه أمر وارد. ولكن سيكشف أو ماذا? Kayaknya ini ya. Empat ini. يعترف بإمكانيات ضعيفة أو متأكد أن Oh, الأمر saya huruf ba aja. Ustadz, Mbak. Karena ada amernya. Tapi ini Kenapa tadi emangnya? eh, tapi gini, apa tadi? Anal amra, an hadzal amra khariq. Tapi walakin ada walakinnya kan berarti mematahkan yang sebelumnya. Iya. Iya. Kalau nggak hamzah, D. jim. Nah, saya Hamzah Ustazah. Yuridu ayat Ya, tarif Mustahil. tajahidul amr. Pindah saya kira kayaknya sesuatu kemastahilan tadi pilih mbak. Tapi ada lakinya, Ustadz. Coba ya, Iya, kita ulang Iya lagi sih. ya. قال إنه أمر وارد ولكنني أشك في ذلك. ماذا يعني المتكلم؟ Walakin yakshif dzalik. tetapi itu. Iya, karena ada tetapi itu berarti Iya yang betul. sebelumnya dipatahkan. Iya. Saya Hamzah. Saya Hamzah Ustazah. Hamzah. Yang lain Ustadz Ihsan masih Mbak. Ayo yang mazhab yang dal ada kali. Atau mungkin mau nambah Ustadz mazhab Abi. kelima. Ustadz Abi gimana Ustadz Abi? Hamzah kayaknya. Ya. Uti Hanifah, Yang lain mah mana? Ustadzah Fitria, Jim. Jim. Suaranya mana suaranya? Aduh. Ada Jimnya. Ya udah, sesuai keyakinan masing-masing ya. Mohon maaf sekali saya kurang maksimal karena nggak ada panduannya, nggak ada Iya. pembahasannya, dan ini sangat murni membingungkan telinga kita sebagai orang Indonesia. Nastamir. قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ Yang kalimat kedua kayaknya lam yubdi an nadamul an. Tidak memperlihatkan em, apa namanya? Penyesalan. قالت على كل حال لن يجدي الندم الآن. ما موقف المتكلمة؟ Ala tilkal hal la yubdi an nadamul an. Ma yaqsidu al mutakallimah. Ya, kalau tidak memperlihatkan ke penyesalan berarti apa? Hamzah musirratun ala ra'iha. Iya. Saya Hamzah Ustazah. Hamzah. Karena lihat ada kolat berarti yang ngomong Iya, kan iya. Saya Hamzah panas itu. Ustazah. Kalau nadimah artinya Nah, itu. ma Salam. menyesal. Misal. Mutaqabbilatun lil wad'i Sebelum. menerima keadaan. Hmm. Menerima keadaan. Mutafailah apa ya? Tafaul berharap kebaikan.
Berarti yang mana? Lam yubdi an nadam an. Tidak memperlihatkan penyesalan. Misratun ala ro'i. Saya Hamzah Ustaz ya. Yang lain? Ya, Saya Hamzah. Yang lain? Mana Ukti? Saya, Suaranya? oh, akhwat, mana akhwat suaranya? Kalau saya ada kemungkinan Jim. Saya nggak jawab tadi nih. Kayaknya Jim deh. Nggak jawab ini Menerima karena takut keadaan itu. yang dengernya. Ala ro'iha. Ya udah ini sesuai anu ya, keyakinan lagi ya. saya abstain Ustazah. Golput Ustadz, Iya, Saya Hamzah saya. golput ya. Pak Solikun dong punya pendirian yang kuat. Iya betul. Nastamir ila soal asadis. قالت لم أسمع بشيء كهذا من قبل. ما يدل عليه هذا التعبير؟ Takjub. Ada takjub. Iya Hamzah. Saya juga Hamzah. Ya, berarti kan takjub, ini takjub. langsung ya. Iya. Ta'ajub karena dia belum pernah mendengar Hmm. hal yang diucapkan. Jadi Diucapkan menunjukkan sebuah ketakjuban atau keheranan, kekaguman gitu ya. agung. Tamam, alhamdulillah ada satu soal Ya. yang masih masuk. Saya Hamzah juga. Ya, Ya, Alhamdulillah kejawab. alhamdulillah. Alhamdulillah bisa jawab benar. Hamzah. Hamzah juga. السؤال السابع. قالت كانت أتمنى لو كنت مكانه. ما الذي يدل عليه هذا التعبير؟ Kanat atamanna law kanu makan. Nah, apa Eh, berarti? Tamaninya itu harapan kah? harapan berarti tadi Iya, Tamanna berharap kayak al-ijab kan apa artinya? tamani Itu itu apa Pak Ustadz? Ijab. Ajab. Ujub. ya ijab kabul. iya Itu al-ijab ijab, bukan Iya. i'jab. Ya. Iya. al-ijab Ijabah. Kekaguman sudah. I'jab kekaguman atau suka, ya, menyukai. Kalau kagum itu ta'ajub. Kalau i'jab itu suka. Masalan, yu'jibuni apa ya? Yu'jibuni em, kami suka. Aku suka kemejamu gitu. Hmm. Kalau yang takjub itu ta'ajub. Iya. Ta'ajab tuh min kamisik. Kalau yang tadi berarti apa? Atamanna, Saya D. yang lain? Yang lain mana? Saya A. Saya. Saya tadi jawabnya mana tuh kertas? Tadi jawabnya nebak juga A sih. saya Ya. D A itu Saya D. artinya. Saya juga Giroh D. ini. Bergiroh. Ghirah itu cemburu. Iya. Kan kayak aku juga pengen dong di posisinya dia. Itu sih dari saya gitu. Kalau sukhriyah itu merendahkan, mengejek. An-nadam penyesalan, al-i'jab suka. Mana nih? Saya suka saya. Des. D saja. Eh, Saya D. Tapi kenapa ini Atamanna suka ya? Oke deh. Saya Kalau ini suka. Saya D saja. terserah keyakinan ini menurut keyakinan masing-masing kalau gitu. Ya Allah, ini pembelajaran macam apa ya Allah? Jelas. Mohon maaf ya dari saya pribadi. Nastamir. قالت الأمر ليس كما تظن تماما. ما معنى الجملة؟ Al-amru laisa kama tazunnu tamaman. Ma ma'na al-jumlah? oh berarti ini sudah ke ini ya Ustazah nahu ya
Ini berarti maksudnya nanya jumlah maksudnya kalimat. Kan bukan Ustadz. Bukan. Oh, bukan. Apa yang Bukan. dimaksud dengan kalimat tadi? Oh, 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 oh iya masih Isma ya. Irfadul ru'ya kak apa nih kulian Kulian. kulian kar kuli Al-amru laisa kama perintah tadhunnun. Al, Tenang. yusohih al-fahmu. ah larangan itu tidak menunjukkan kesempurnaan Hmm? Bukan. al amru amru itu Al-amru. perintah larangan Bukan perintah yang dimaksud. Amru ini perkara. Perkara yang perkara sebenarnya itu tidak seperti yang kamu duga, gitu. Artinya tadi. Berarti jumlah ini yang dimaksud apa? saya tadi mbak sih Nah, anak itu ya enggak. Artinya yang mendengar itu bukan kayak gitu. Jadi yarfudu ar-ra'ya kulliyan. Menolak pendapat itu secara keseluruhan. Enggak kayak gitu gitu ya. Ada i'tirad, ada yang protes. Ini nomor 8 Ustazah. Nomor Nomor 8 8 kan? Pak Solikun. Iya, nomor 8. Lah, apa Ustazah Ana nggak ikut ini hujan karena yang ngejaringan cuma tadi hujan ini deras. Iya, nggak apa-apa. Ini sangat membingungkan. Ini Iya. berat sekali, biar kami aja. Ya masih teka-teki. Ini kalau yang untuk yang ibarat yang masih yang ini masih besok masih begini juga atau berbeda lagi nanti ini yang Kayaknya pembahasan masih untuk masih materi. Masih istimewa. istimewa masih. Oh, iyalah. Dan, kalau apa nanti berikanlah video rekamannya biar anak ini mau ngikut bingung bersama anak lupa. Atau rekamannya itu bisa ditulis di bawahnya gitu yang ngasih persoalan Ustazah. Yang ngasih persoalan gimana? Yang ngasih soal itu misalnya rekamannya itu ada tulisannya gitu manual ada nggak? Nah, itu sudah saya minta Pak Solikun. Oh, Jangankan ini ada tulisan apa soalnya. Kunci jawaban aja misalnya nomor satu A, nomor dua B, nomor tiga nggak C. ada. Nggak ada. Saya minta Oh, dua tiga kali nggak pernah direspons. oh berarti Ustazah juga suruh garap TOEFL juga ini. Iya, dikerjain juga ini saya. Kerjain sana berarti. Adminnya itu yang pengen ngetes itu berarti. Tapi kan ini kan bukan untuk tes ya. Maksudnya ini kan Iya, baru betul. Iya, apa? betul. Pengenalan. Persiapan. Pembelajaran, Iya, pembelajaran. pembelajaran kalau nggak Ya ini dikasih pengenalan. pembahasan, Ya. kasihan dong. Nah, kalau dibilang persiapan juga enggak, si Ana juga lupa pelajaran sebelumnya ini apa belum produk lagi ya persiapan. Baru Yang cuma hanya apa pengenalan soalnya aja yang apa mau di TOEFL. ya Iya, minimal yang didapat itu kan spellingnya Ustazah. iya pembahasannya kan harusnya ya. Ya, Udah kita kalau anak kira-kira aja ini lah. saja, anak kan ikut yang di ini ya lain itu caranya itu seperti ini, cuman bacanya itu di lembut apa pelan, kemudian Dipelanin kan. dibahas Iya, dari pertama soalnya terus dari Hamzah sampai Dal itu oh, kalau ini nggak mungkin ya artinya jelasin ini nggak hmm, mungkin ini mendekati awas menjebak gitu artinya ada betul. pembahasannya Ustaz ya. Betul Ustadz, itu yang sebenarnya idealnya seperti itu memang. Heeh. Saya juga punya buku panduan TOEFL yang kayak gitu juga. Heeh. Iya, Jadi jawaban A tidak cocok dengan soal karena iya ini betul. artinya ini gitu kan? Heeh, Betul. heeh, ya. Kisi-kisinya juga dijelasin. Kemudian Benar-benar. ada semacam apa ditelaah, dianalisis gitu, Iya, analisis. iya. Ini cuma soal-soal doang, nggak ada jawabannya. Nah, ya, ya kalau yang terakhir nanti mungkin ini mungkin mungkin nggak Ustazah ini soal yang terakhir nanti tapi sama admin ditaruh sekarang gitu. Kayak Enggak ya? nggak tahu ya. Kayaknya nggak deh Ustadz. Masa soal untuk ujian akhir udah dibocorin? Oh, nje, 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 ya. Boten Iya, kayaknya. nje, nje. Kayaknya ya nggak mungkin Ustazah. Iya, nggak Ya mungkin ya. sudah ya, kita sama-sama berbingung-bingung dulu. Iya, iya Siap, siap, baik-baik. siap. Iya, soalnya besok ini Asnya, bingung lagi. Afwan. 9. قالت هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. ما تعني المتكلمة؟ Hadza ab'adu ma yakunu 'anil haqiqah. Ba'idun 'anil haqiqah artinya ba'idun 'anil haqiqah. Jauh dari Hakikatnya itu apa ya?
yang sebenarnya. Hakik. Kebenaran atau kenyataan. Beneran. Iya. Berarti yang dimaksud adalah Eh, Inna la ta'riful haqiqah. la Annaha la ta'raful haqiq fil haqiqah. la la Kalau saya la. kan dia sudah tahu inna hadzal amra ba'idun an haqiqah. Oh, berarti yang amzanya saja. Iya. Tamaman kan sempurna. Nah, jauh dari kebenaran berarti kan salah. Annal amra Ya, ghairu ya. sahihin tamaman. Kalau yang kedua, qaribun minas shawab, dekat dengan kebenaran berarti enggak karena Nggak ba'idun mungkin. anil haqiqah. Hanya khair sohikoh. Tamam berarti kan kesalahannya sempurna gitu kan. Nah, hamzah ya. Bisa. Nah, al-ashir. قالت أخشى أن الأمور لا تسير كما خططنا. ما يدل عليه هذا التعبير؟ Apa? قالت أخشى أن الأمور لا تسير كما خططنا. ما يدل عليه هذا التعبير؟ Akhsha Hmm. annal umura apa tadi? La yuwafiqu kama khatatna. Akhsha, saya khawatir yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Berarti apa? Apa ini? At-tafa'ul, al-khawf minal fashal, al-israr, ar-rahah. Al-khawf min al-fashal. Nah, Saya B, B ya, juga Ustazah. Ya. Saya juga B sahih. tadi. B juga. Mantap. Nerka. Karena Ya, tahu ya. artinya. Pasal. Kan tahu arti semuanya cuma nerka aja. Ini baru ijma ini. Kita udah Ya, ijma. betul. Ijma alaih. B juga, ya Ijma alaih. betul. Qaribun minal haqiqah. Nastamir. Mustamir. قالت ليس لدي ما أضيفه. ما يعني هذا؟ Laisa ladayya ma udhifuhu. Ma makna hadhihi jumlah? Di sisi saya tidak apa tuh? Tidak Laisa ujihu itu apa ya? ma udhifuhu. Idhofah ma Ma- makna idhofah. Bukan idhofah yang di nahwu ya. Oh, Mantap. Tidak ada Idhofah. yang bersandar pada saya. bukan. Bukan bersandar. Itu nahwu. Ustaz curhat ya. Idofa kan Itu nahwu, menyandarkan. Ustaz. Nah, enggak tahu saya kosakata Bukan. saya sikit. Udhifuhu itu artinya menambahkan. Jadi kalau di Facebook versi Arab, app itu artinya bahasa Arabnya idhofah. App itu loh, menambahkan teman. Laisa ladayya ma udhifuhu. Nggak ada yang ingin saya tambahkan. Berarti nomor 11 al-ijabah as-sahihah. Iya. Yang mana? Saya C, Ustazah. C? Lah yang tadi. Tadi saya apa ya? Ini nomor 11. Coba kita ulang lagi ya, satu kali lagi. قالت ليس لدي ما أضيفه. ما يعني هذا؟ Laisa ladayya ma udhifuhu. Jawaban saya sesuai kondisi saya. La ya raful jawab. La'araful jawab. Lah ya Riful saya. Ya Riful. Nggak ada Tahu yang saya. ingin ditambahkan. Berarti apa? Tidak ada yang ditambahkan. Yang pasti yang ada lainnya, Ustaz. Intaha kayak minal hadis. Intaha Intaha. minal hadis. Iya, sudah cukup yang saya sampaikan. Tidak ada yang ingin saya Ya. tambahkan. Itu ya, Dal. Ya, tapi saya nggak tahu jawabannya. Ya, udah benar itu, Dal. Alif. Mujma, Ya, lah, Hamzah. sahih huwa adal. قالت آمل أن لا ندم على هذا القرار. ما يدل عليه هذا التعبير؟ آه. قالت آمل أن لا ندم على هذا القرار. ما يدل Apa itu عليه yang di awal? هذا التعبير؟ Amilu alla andama ala hadzal qarar. Amilu, saya berharap alla andama, agar saya tidak menyesal ala hadzal qarar, atas keputusan ini. Tulisan Berarti ini. apa? Tahzir. Hazat Takdir. tahzir. Takdir. Tahdzir? La. Takdir. Bukan tahzir. Kata. Amilu alla andama ala hadzal qarar. Saya berharap saya tidak menyesal atas keputusan ini. Asikoh, Ustaz.
Itu bukan percaya. bisa juga jadi peringatan kah? Bukan peringatan, Buat diri maksudnya sendiri tapi. Buat diri maksudnya sendiri kalau tapi. dia percaya bahwa keputusan ini sudah tepat, tidak akan membuat dia. Ya, Iya, Oh, iya. sikoh berarti. sikoh. Sikoh. Alif, Sikoh ya? Hamzah, Hamzah. Nah, Hamzah, sikoh. percaya ya. Ya, sikoh. Yakin, percaya. Asikoh. Nah, Sikoh terpercaya. Nastamir. قال دعنا نكن واقعيين. ما يقصده المتكلم؟ Apa ini? Saya nggak bisa nangkep nih. قال Iya. دعنا نكن واقعيين. ما يقصده المتكلم؟ Da'na nakun apa? Putus-putus kayaknya di saya. دعنا نكن واقعيين. ما Wah, يقصده المتكلم؟ Waqaiyin apa ya? Waqaiyin. apa yang dimaksud Waqaiyin. oleh قال mutakalim? دعنا نكن واقعيين. ما يقصده المتكلم؟ Wakail itu قال kayak jamak دعنا taksir ya نكن Ustaz. واقعيين. Lihat pola kalimatnya. ما يقصده المتكلم؟ Apa Ustaz tadi? Kayak kalau wakail itu apa? Bukan jamak taksir ya. Dari Wah, kata apa tapi ya? Dari apa? eh, bentuk tugalnya apa ya? apa yang lain Ustaz Ihsan apa? Tolong bantu Coba. saya. Aduh, Putus. saya sih tadi jawabnya apa ya? B sih saya. Yatlubut tazkirah ala al-haqa'iq. Hmm. Saya nggak tahu. No comment kayaknya. Skip aja Ustaz ya. Putus-putus. Skip Eh, ya, skip. Putus-putus itu. Skip. tanda tanya ya. Tanda Iya. tanya. Tanda tanya. Ulang itu tanda tanya Ustaz ya. Nggak ada PR. pilihan. Nggak ada pilihan layak Arif al jawab ya. Iya betul. Bukan PR Gak ada itu pilihan nggak kayak dengar tadi loh. sih. Gak ada pilihan kayak tadi. La, Oh, la cepat. yu'raful jawab. Agak buruk cepatnya. قال ربما هذا أفضل ما يمكننا فعله الآن. ما يدل عليه التعبير؟ Rubbama hadha afdalu ma yumkinuna an naf'alaha. Mungkin hadha afdalu ma yumkinuna. Ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berarti apa? Qanaah. Ridho. Qanaah. Qanaah, qanaah. Qanaah karena ini ridon mahdud. Oh Ridon iya, ini ada maksudnya. iya mahdud. Qanaah, qanaah. Qanaah. Qanaah saya Ustaz ya. Mujma alaih Orang lain. qanaah. Qanaah. Cuma. As-su'al akhir. Ustaz percaya. قال من يدري؟ ما يدل عليه هذا السؤال؟ Man yadri Ya. ma yadullu alaihi hadha soal. Siapa yang tahu? Berarti maksud dari penanya apa? Yang paham. Yang Man jelas bukan yadri, jahil. siapa yang tahu? Berarti itu menunjukkan apa? Yakin, takkid. Yakin? Misalnya ini, saya Paham Jahil, ya? jahil. jahil. Tidak tahuan. Ya, Oh. tidak tahu. Saya kan nggak tahu, jadi saya tanya, ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu nih. Oh, Jawabannya jahil berarti. Jahil, jahil. Nggak salah Ustaz ya. jahil. Kalau takkid itu meyakinkan, Yakin bukan. Ya menguatkan ya. menguatkan. Tafaul saja. Tafaul itu mengharap kebaikan. Oh, nah. Taharrob itu menghindari atau menghindar ya. Oh. Alhamdulillah ya Allah, khalas. Semoga besok bisa soal yang lebih masuk akal ya. Ya, Amin, baik amin, Ustaz ya. amin. Dan masuk akal. Nah, lah Pak Sama Ustazah. syukron jazilan Mungkin bisa afwan. lebih awal gini. Ma'adziratan. Mohon maaf sekali saya mungkin kurang maksimal. Semoga besok bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Baik, amin. Lah Pak Sah. Ya, yang juga yang apa yang juga masih belum belum progres. Sama Baru ngumpul materi dah masih kuji. Nah, tim saja. Na'am. Nakhtatin bi qiraatin hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. La ilaha illa anta Assalamu ila liqa Ustazah. astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.